बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 6। शिवाजी एक रोज पूना शहर के जनूब मगरिब में रायगढ़ नाम के अपने किले में दोनों बेटों शंभूजी और राजा राम के अलावा अपने बड़े सालारों में से किवी कैलाश, दहरजी, शाहूजी, संधन और कुछ दूसरे सालारों के साथ बैठा हुआ था कि उसके कुछ मुखबिर उसके सामने आए। उन्हें देखते हुए वो हैरतज़दा होने के साथ साथ चौंका भी था। जब वो उसके करीब आए तब शिवाजी ने उन्हें मुखातिब करने में पहल की। तुम सबको इकट्ठा देखकर मैं हैरतज़दा भी हुआ हूँ, चौंका भी हूँ, इसलिए कि तुम लोगों को तो मैंने मुख्तलिफ समतों की मुखबरी के लिए रवाना किया था और तुम दोनों का इस तरह इकट्ठे मेरे पास आना बगैर किसी इल्लत और अहमियत के नहीं हो सकता। अगर हमारे पास आने से पहले ही तुम एक दूसरे से मिल चुके हो, जो खबरें तुम लेकर आए हो उन पर आपस में तबादला ख्याल और सलाह मशवरा कर चुके हो, तो फिर तुम में से एक सब की नुमाइंदगी करते हुए मुझे बताए कि तुम हमारे लिए क्या खबर लेकर आए हो। क्या तुम्हारे पास अच्छी खबरें हैं या बुरी? शिवाजी के उस सवाल पर आने वाले उन मुखबिरों ने सबसे पहले बड़े गौर से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर निगाहों ही निगाहों में उन्होंने कोई फैसला किया। उसके बाद उनमें से एक शिवाजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मालिक, इसमें कोई शक नहीं कि हम मुख्तलिफ समतों पर मुकर्रर किए गए थे, लेकिन रायगढ़ से बाहर ही हम सब एक जगह इत्तेफाकन मिल बैठे। अब जो खबरें हम लेकर आए हैं, इनके नुमाइंदे की हैसियत से वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस वक्त हम आपके लिए 3 इंतहा दर्जे की अहम खबरें लेकर आए हैं और तीनों ही अच्छी खबरें हैं। अगर उन पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में हम दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिवाजी की आंखों में चमक पैदा हुई, कहने लगा, अगर तुम ऐसी खबरें लेकर आए हो तो फिर देर काहे की, बोलो वो खबरें क्या हैं? इस पर वो मुखबिर बोल उठा, मालिक, पहली खबर यह है कि औरंगजेब आलमगीर के 2 बेहतरीन सालार ओगर खान और रनमस्त खान इन इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। रनमस्त खान रास्ते ही में ओगर खान से अलहदा होकर बीजापुर के सरहदी इलाकों की तरफ जा रहा है और वहां जो हमारे कारकुन औरंगजेब आलमगीर के इलाकों में ताख्तो ताराज कर रहे हैं, वहां वो दलेर खान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, जबकि ओगर खान सिर्फ चंद दस्तों के साथ पुना का रुख करेगा, इसलिए कि वो अपने साथ जय सिंह की बेटी शीतल और उसकी बीवी दुर्गावती को लेकर आया है। ये शीतल वही है जिसके हुस्न, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। यहां तक कहने के बाद मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मालिक, हम 3 खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर मैंने कह दी है, जो जय सिंह की बेटी शीतल से मुतालिक है। इस मौके पर मैं आपसे यह भी कहना पसंद करूंगा, जो 3 खबरें हम लेकर आए हैं वो तीनों खबरें हिंदुस्तान की 3 इंतहाई खूबसूरत लड़कियों से मुतालिक हैं। एक से मुतालिक मैंने तफसील कह दी है, यानी शीतल से मुतालिक बता दिया है कि ओगर खान उसे पूना की तरफ लेकर आ रहा है। मालिक, दूसरी हसीन तरीन लड़की राधिका बाई है, जो महादेव की पहाड़ियों के करीब एक कस्बे में रहती है। उसके हुस्न और खूबसूरती के चर्चे भी पूरे हिंदुस्तान में हैं। उससे मुतालिक हम ये खबर लेकर आए हैं कि चंद दिन पहले राधिका बाई की किसी जान पहचान की और साथी लड़की ने राधिका बाई को मशवरा दिया था कि उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती और उसकी आला शख्सियत इस काबिल है कि वो मरहटों के बादशाह शिवाजी के बेटे शंभूजी या राम जी की बीवी बने। इस मशवरे के बाद मालिक, जानते हैं राधिका बाई ने क्या जवाब दिया? उसने कहा था कि मैं शिवाजी के बेटे शंभूजी और राजा राम को अपने पांव के तलवों की मैल के बराबर भी नहीं समझती। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर कहने लगा, मालिक, तीसरी खबर भी बड़ी अहमियत की है। यह खबर सूरत शहर के अंग्रेज ऑक्सीनेटन से मुतालिक है। आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार आपने जब सूरत शहर की लूटमार की थी तो सूरत शहर के एक ताजर और सौदागर कंबर अली से आपने रकम तलब की थी। उसने रकम देने से इनकार कर दिया था। आपकी धमकी को भी कोई अहमियत ना दी और ऑक्सीनेटन के यहाँ उसने पनाह ले ली थी और हमें कोई अदायगी ना की थी। वो मुखबिर रुका, तब नापसंदीदगी का इजहार करते हुए शिवाजी कहने लगा, हाँ, ऑक्सीनेटन को मैं जानता हूं। उसने जो कंबर खान नाम के सौदागर को पनाह दे दी थी, तो कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा कंबर खान के अलावा मैं उस अंग्रेज ऑक्सीनेटन से भी इंतकाम लूंगा। लेकिन तुम कहो कि तुम उस ऑक्सीनेटन के मुतालिक क्या खबर लेकर आए हो? वो अंग्रेज ताजिर है, कारखानादार हैं और सूरत शहर में उसका शीशे के बर्तन बनाने का कारखाना है। शिवाजी जब खामोश हुआ तब मुखबिर कहने लगा, मालिक, ऑक्सीनेटन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब उसका नाम ऑक्सीनेटन की बजाय सिकंदर है। उसकी अंग्रेज बीवी ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम सुल्ताना रख लिया है और उनकी एक बेटी है। इस्लाम कबूल करने के बाद अब उनकी बेटी का नाम जरनिगार है।
یہ لڑکی بھی انتہا درجے کی خوبصورت ہے۔ زرنگار نام کی اس انگریز اور مسلمان لڑکی کو کسی نے بتایا تھا کہ جب وہ ابھی چھوٹی سی تھی تو آپ سورت پر حملہ ور ہوئے، ان گنت بازاروں کو لوٹا، شہر کے ایک بڑے حصے کو آگ لگا دی۔ کسی نے اسے یہ بھی بتایا کہ سورت شہر کو شیوا جی سے ہر وقت خطرہ ہے۔ اس بنا پر اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شیوا جی کو یعنی آپ کو قتل کرے گا یا گرفتار کرے گا وہ اسے شادی کرے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر دم لینے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، مالک، فی الحال تو یہی 3 خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اب ان خبروں کے جواب میں رد عمل کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر جب رک گیا تو شیوا جی کچھ دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر اپنے اس سالار کی طرف دیکھا جس کا نام دھنا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دھنا، تم لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اوغر خان کا رخ کرو گے، اس پر حملہ آور ہوگے، ایسی جگہ اس کی راہ روکنا جہاں وہ تم سے بچ نہ سکے۔ شیوا جی جب خاموش ہوا تب دھنا کہنے لگا، اور کیا راجہ جے سنگھ کی خوبصورت بیٹی یعنی راجکماری شیتل کو پکڑ کر آپ کے پاس لانا ہے؟ شیوا جی نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، نہیں، راجکماری شیتل کو گرفتار کر کے میرے پاس نہیں لانا، بلکہ شیتل اور اورنگزیب عالمگیر کے سالار اوغر خان کے علاوہ شیتل کی ماں درگاوتی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ ایسا کرنے سے جہاں اورنگزیب عالمگیر کو اپنے سالار کے مارے جانے کا بے حد صدمہ ہوگا، وہاں راجہ جے سنگھ کو جو ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اسے بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے مارے جانے کا صدمہ ہوگا۔ شیوا جی جب رکا تب اس کا دوسرا سالار سنت اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، اگر آپ برا نہ مانے تو رادھیکا بائی کی طرف مجھے روانہ کر دیں۔ اس مخبر نے جو رادھیکا بائی سے متعلق تفصیل بتائی ہے تو وہ تفصیل جان کر ہی میں رادھیکا بائی پر ریجھ گیا ہوں۔ میں اسے پکڑ کر اور اس سے شادی کر کے اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیوا جی کے بیٹے اس کے پاؤں کے میل کے برابر نہیں، بلکہ وہ خود شیوا جی کے بیٹوں کے پاؤں کے میل کے برابر ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیوا جی کے دونوں بیٹوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا مجھ جیسے عام سالار کو اجازت دے دی ہے کہ رادھیکا بائی کو اپنی گرفت میں کر کے اس سے شادی کر لوں۔ سنت جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک شیوا جی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنت، تم سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ جواب میں سنت مسکرایا، کہنے لگا، مالک، اس سے پہلے کبھی میں نے آپ سے مذاق کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں رادھیکا بائی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کہوں گا کہ میں نے رادھیکا بائی سے متعلق پہلی بار تفصیل نہیں سنی۔ اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کے چرچے اس سے پہلے میں سن چکا ہوں، لیکن میں اس کے خلاف حرکت میں نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کی طرف سے مجھے اجازت نہ تھی، اور اگر میں اپنے آپ سے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنی زوجیت میں داخل کر لیتا تو مجھے آپ کی ناراضگی اور آپ کی طرف سے عتاب کا ڈر اور خوف تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنت جب رکا تو شیوا جی کچھ دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر سنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنت، جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے، لیکن سنو، تم کچھ دستے لے کر مہادیو کی پہاڑیوں کا رخ کرنا، ان مخبروں سے پوچھ لو کہ وہ کس قصبے میں رہتی ہے، اس قصبے پر دھاوا بول دینا۔ یہاں تک کہتے کہتے شیوا جی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک مخبر بول اٹھا، مالک، اس کا قصبہ مہادیو کی پہاڑیوں کے بالکل دامن میں ہے، اور رادھیکا بائی اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس قدر شہرت حاصل کر چکی ہے کہ مہادیو کی پہاڑیوں کے اطراف میں جس سے بھی اس سے متعلق پوچھیں وہ اس کا پتہ بتا دے گا، اس لیے کہ لوگوں میں اس کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تو شیوا جی پھر سنت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنت، جب تم رادھیکا بائی پر گرفت کرو تو ایک بات نگاہ میں رکھنا، اسے پکڑ کر میرے پاس لانا ہے، اور پھر میں خود اس سے بات چیت کرنے کے بعد اس کی شادی تیرے ساتھ کراؤں گا، لیکن میرے پاس لانے سے پہلے کسی بھی صورت میں اسے بے آبرو نہ کیا جائے۔ شیوا جی جب خاموش ہوا تب مخبر پھر بول اٹھا، مالک، رادھیکا بائی آسانی سے ہاتھ لگنے والی نہیں ہے، جہاں وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، وہاں وہ تیغ زنی کی بھی بڑی دھنی ہے۔ اس سے متعلق یہ بھی سنا گیا ہے کہ بڑے بڑے شاہ سواروں، بڑے بڑے تیغ زنوں کو وہ اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیتی ہے، کہتے ہیں عموماً چمڑے کا چست لباس پہنتی ہے، گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو رکاب میں پاؤں نہیں جماتی، جست لگا کر گھوڑے کی زین پر ہو بیٹھتی ہے۔ اس سے متعلق یہ بھی سنا گیا ہے کہ ایسی عمدہ قسم کی نشانہ باز ہے کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، اور نیزہ بازی میں وہ ایسی طاق ہے کہ اس سے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند کر دی جائے تب بھی گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے وہ اپنے نیزے سے چھوٹے سے کھونٹے کو بھی اکھاڑ پھینکنے کا ہنر جانتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر جب خاموش ہوا تب شیوا جی عجیب سے انداز میں اس مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اس انداز میں رادھیکا بائی کی تعریف کر کے ہمیں اس سے ملاقات کرنے کے شوق کو اور بڑھا دیا ہے۔ سنت جب اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا تو پہلے تو ہم پیار و محبت سے اسے رام کرنے کی کوشش کریں گے، اسے اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ اگر وہ اچھی تیغ زن و عمدہ قسم کی نیزہ باز اور تیر انداز ہے تو ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنے میں وہ ہماری بڑی مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
اور اس کام کے لیے میں یہ بھی پسند کروں گا کہ سنت سے اس کی شادی کرانے کے بعد وہ اور سنت دونوں مل کر مسلمانوں کے علاقوں میں کارروائیاں کریں۔ شیوا جی رکا، اس کے بعد دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، یہ جو تم نے تیسری خبر آکسنیڈر نام کے انگریز سے متعلق بتائی ہے بڑی مایوس کن ہے کہ اس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی حسین و جمیل بیٹی زرنگار نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شیوا جی کو گرفتار کرے گا یا قتل کرے گا وہ اس سے شادی کر لے گی۔ اس کا مطلب ہے آکسنیڈن کا نام اب سکندر ہے۔ اس کی بیٹی میرے قتل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہے، لیکن اس کا یہ مقصد تو میں پورا نہیں ہونے دوں گا۔ گو میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں لیکن ابھی مجھ میں دم خم ہے۔ اس انگریز کی بیٹی سے نمٹنے کے لیے میں خود صورت کا رخ کروں گا۔ پہلے اوغر خان اور شیتل کے درمیان دھنا کی مہم اور رادھیکا بائی کے خلاف سنت کی مہم اپنے انجام کو پہنچ جائے تو پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ صورت کا رخ کروں گا۔ میں نہ صرف صورت میں ایک بار پھر لوٹ مار، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلوں گا، بلکہ اس انگریز کی بیٹی زرنگار کو وہاں سے اٹھا کر یہاں اپنے قلعے رائے گڑھ میں لاؤں گا اور اسے اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں اب وہ مجھ سے کیسے بچتی ہے۔ اگر وہ میرے قتل کی متمنی ہے تو میں اسے اپنی بیوی بنانے کا متمنی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شیوا جی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے بیٹوں اور سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ سب سے پہلے دھنا کو اوغر خان اور شیتل کی مہم کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سنت کو کچھ دستے دے کر مہادیو کی پہاڑیوں کی طرف رادھیکا بائی کو گرفتار کر کے یہاں لانے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ شیوا جی کے بیٹوں اور سالاروں نے اس سے اتفاق کیا، پھر سب مستقر کی طرف گئے۔ وہاں سے پہلے دھنا کو ایک لشکر دے کر اوغر خان اور شیتل کی طرف روانہ کیا گیا، جبکہ چند دستے سنت کو دے کر مہادیو کی پہاڑیوں کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ وہاں سے رادھیکا بائی کو گرفتار کر کے لائے۔ اوغر خان اپنے چند دستوں کے ساتھ درگاوتی اور شیتل کو لے کر اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو احمد آباد بڑودہ سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ کر دریائے نرمدا کو عبور کر کے اور وہاں سے بہروچ اور سورت سے ہوتی ہوئی دریائے گوداوری کے اس پار پونا شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ جس وقت وہ سفر کرتے ہوئے دریائے گوداوری کے اس پار ناسی کے مقام پر پہنچے تب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر شیتل اوغر خان کے قریب آئی۔ اس کی اس حرکت پر اوغر خان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے اوغر خان آگے آگے تھا، اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر درگاوتی اور شیتل تھی، جبکہ پیچھے اوغر خان کے چند دستے تھے۔ اوغر خان کے قریب آ کر شیتل نے چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اوغر خان نے اسے مخاطب کیا، شیتل کیا بات ہے؟ تم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر میرے گھوڑے کے قریب لائی ہو، کیا اس سے میں یہ اندازہ لگاؤں کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ شیتل کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل آگرہ سے روانہ ہوتے وقت میں نے سنا تھا کہ جو لشکر آپ اور بھائی رن مست خان آگرہ سے لے کر روانہ ہوئے ہیں وہ آگے جا کر آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، آدھا آپ کے پاس رہے گا، آدھا رن مست لے کر بیجاپور کی سرحدوں کی طرف دلیر خان سے جا ملے گا۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ پونا شہر کے قریب آپ اور رن مست خان دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، لشکر بھی متحد رہے گا۔ اس کے بعد پونا کے قریب جا کر رن مست خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب مڑتا ہوا دلیر خان کی طرف چلا جائے گا، جبکہ آپ مجھے اور ماتا کو پونا چھوڑنے کے بعد اعتقاد خان سے جا ملیں گے۔ شیتل جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اوغر خان کہنے لگا، شیتل جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ درست ہے۔ میرے رن مست خان اور میر محترم کے درمیان یہی معاہدہ طے پایا تھا کہ پونا تک میں اور رن مست خان دونوں بھائی متحدہ لشکر کے ساتھ اکٹھے سفر کریں گے، اس کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے اوغر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شیتل ایک بار پھر بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، اگر یہ معاملہ طے ہوا تھا تو پھر آپ نے دریائے گوداوری کے اس پار ہی رن مست خان کو کیوں علیحدہ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ کر دیا؟ اور پھر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ لشکر آدھا آدھا تقسیم نہیں ہوا، بلکہ میرے اندازے کے مطابق جو لشکر آپ دونوں کی کمانداری میں آگرہ سے روانہ ہوا تھا اس کے 2 حصے رن مست خان کے ساتھ چلے گئے ہیں، صرف ایک حصہ آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ رن مست خان کو اپنے ساتھ پونا تک نہیں لے جانا چاہتے؟ اور پھر یہ کہ کیا اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے رن مست خان کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر آپ نے لشکر کے 2 حصے اس کے حوالے کر دیے ہیں اور صرف ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا ہے؟ شیتل جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اوغر خان نے پوچھ لیا، تم ان الجھنوں میں کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے تم اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتی ہو؟ شیتل نے سر کو جھٹک دیا، پھر پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، میں تو یہ جانتی ہوں جب تک آپ میرے اور ماتا کے ساتھ ہیں ہمارے لیے کوئی خطرہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور پھر میں اور ماتا اس لحاظ سے بھی مطمئن ہے کہ پونا تک کا علاقہ ایک طرح سے مرہٹوں کی ترک و تاج سے محفوظ ہے، لہٰذا پونا تک میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی خطرہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے تو ویسے سوال کیا تھا کہ رن مست بھائی کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں اٹھ سکتا تھا۔
यहाँ तक कहते कहते शीतल बेचारी परेशान और फिक्रमंद होकर रुक गई, इसलिए कि उसने देखा सामने एक खासा बड़ा लश्कर गर्दो गुबार के बादल उड़ाता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। शीतल ने यह भी अंदाजा लगाया कि ओगर खान की निगाहें सामने से आने वाले लश्कर पर जमी हुई थी। उस मौके पर परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए शीतल ने ओगर खान को मुखातिब किया, ये सामने से कौन सा लश्कर आ रहा है? क्या पिताजी मेरे और माता के स्वागत के लिए इस तरफ आ रहे हैं? इसलिए कि मेरा अंदाजा है कि पूना अब करीब ही है। शीतल ने यह भी देखा कि उस मौके पर ओगर खान बेहद संजीदा था। उसकी निगाहें सामने से आने वाले लश्कर पर जमी हुई थी, यहाँ तक कि सामने से आने वाला लश्कर करीब आकर उनकी राह रोककर खड़ा हो गया, इसलिए कि राह रोकने वाला लश्कर शिवाजी के सालार धना का था, जिसे शिवाजी ने ओगर खान, शीतल और दुर्गावती के खात्मे के लिए मुकर्रर किया था। ओगर खान और शीतल दोनों राह रोकने वाले लश्कर की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, यहाँ तक कि दुर्गावती भी उनके करीब आन खड़ी हुई। उस मौके पर दुर्गावती ओगर खान को मुखातिब करते हुए कुछ कहना चाहती थी कि राह रोकने वाले लश्कर के सामने शिवाजी का सालार धना था। उस मौके पर बुलंद आवाज में धना ने ओगर खान को मुखातिब करते हुए कहा, ओगर खान, मैं जानता हूं तुम औरंगजेब आलमगीर के एक नायाब और बेनजीर सालार हो, पर अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही जय सिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल को लेकर पूना पहुंच पाओगे। देखो, मैं शिवाजी का सालार धना बोल रहा हूं। मेरे साथ जो मरहट्टों का लश्कर है उसके जिम्मे शिवाजी ने यह काम लगाया है कि तुम पर हमलावर होकर तुम्हारी, शीतल और जय सिंह की पत्नी दुर्गावती की गर्दन काट दी जाए। यहां तक कहने के बाद धना रुका, फिर दोबारा बुलंद आवाज में वो बोल उठा, ओगर खान, हम मरहट्टे ये भी जानते हैं कि इससे पहले तूने औरंगजेब के लिए बड़ी बड़ी कठिन मुहिमों को सर किया है, बड़े बड़े सरकश, बड़े बड़े जिद्दी बागियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया है। पर देख, हम मरहट्टे हैं, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे लश्कर की तादाद को भी देख ले और तुम्हारे साथ जो चंद हिफाजती दस्ते हैं उनकी तादाद का भी अंदाजा लगा ले। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि शीतल, दुर्गावती और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम तीनों की गर्दनें काटकर शिवाजी के सामने पेश कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो इस वक्त हिफाजती दस्ते तुम्हारे साथ हैं उनमें से किसी की भी गर्दन कटने से महफूज ना रह सकेगी। शिवाजी का सालार धना जब खामोश हुआ तो खोलते लहजे में ओगर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, धना, मैं तुम्हारी शुजाअत और तुम्हारी दलेरी से खूब वाकिफ हूं। तुम्हारा शिवाजी जिस कदर बहादुर और शुजा है वो भी मैं खूब जानता हूं। धना, अपने दिल पर यह बात भी लिख रखना कि कुलांचे भरते वक्त में मोहब्बतों की लताफत को नफरतों की लू में तब्दील करने वाले तुम जैसे भेड़िए, शऊरे जां के सकू में बारूद भरी बदसकूनियां भरने वाले शैतान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देख रखे हैं। धना, वक्त के पीले समंदर में वो लोग जो जीस्त के खुशगवार लम्हों को नीस्ती के अलाव खड़े करते हैं, उनसे निमटना मैं खूब जानता हूं। धना, अगर मुझ पर हमलावर हो गए तो याद रखना तुम और तुम्हारे साथी राख के नीचे से चिंगारियां उठती देखेंगे, अपने जिस्मों के बखिए उधड़ते भी देखेंगे। इस वहम में भी ना रहना कि तुम हम पर अददी फोकियत रखते हो। धना, धूप के आंगनों में मैं दोपहर की लू बनकर तुम्हारे जैसे बदबख्तों से निमटना भी खूब जानता हूं। धना, याद रखना जिंदगी लम्हों का पड़ाव है और इसे कब्रों में मुंह छुपाने के काबिल ना बनाओ। ओगर खान जब खामोश हुआ तो उसी जैसे गुस्से भरे लहजे में शिवाजी का सालार धना बोल उठा, ओगर खान, मैं जानता हूं औरंगजेब आलमगीर तुम्हें अपना एक नाकाबिले तस्कीर सालार ख्याल करता है, पर तू भी अपने दिल पर यह लिख रखना कि हालात और वक्त एक जैसे नहीं रहते। कभी जमीन उजालों से भर जाती है, कभी तारीखियां इस पर अपना रंग जमा लेती हैं, कभी आसमान बादलों से भर जाता है और कभी उसका नीला चेहरा नंगा भी हो जाता है। जिंदगी के सहराओं में कभी बका के खुशगवार बगोले उठते हैं और कभी मौत के खोलते सरसाम भी खड़े हो जाते हैं। यहां तक कहते कहते धना को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए पहले से ज्यादा पुरजोश अंदाज में ओगर खान बोल उठा था, धना, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। कबल इसके कि मैं तुम पर हमलावर हूं, तुम लोग अपने लिए जमीन को अपने महवर से सरकता और अपने जिस्मों को मर्ग में तहरील होता देखो। जिधर से आए हो उधर लौट जाओ। कबल इसके कि मैं तुम्हारी रूह और जान के राब्ते मुनक़ते कर दूं। कबल इसके कि वक्त की काली चट्टानों में मैं तुम्हें लबो दहन की असीरी का शिकार करूं। कबल इसके कि मैं मार मार कर तुम्हारी हालत वो करूं कि तुम लोग रोशनी और अंधेरों में तमीज करना भूल जाओ। कबल इसके कि मैं और मेरे साथी तुम लोगों पर दुख की गर्म हवाओं और हिजर की अंधी रातों के हेजान की तरह तुम पर वारिद हों और तुम लोग सहर आसार जलवों और खून आशाम अंधेरों में फर्क करना भूल जाओ। हमारी राह छोड़ दो, जिधर से आए हो उधर ही दफा हो जाओ। धना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जहां इस वक्त तुम अपने लश्कर के साथ मेरी राह रोके खड़े हो, यहां तुम्हें दूर दूर तक अपने साथियों की लाशें बिखरती दिखाई देंगी। उस मौके पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी इंतहा दर्जे की परेशानी का शिकार थी और वो अजीब से बेबसी के आलम में ओगर खान की तरफ देख रही थी।
ओगर खान जब खामोश हुआ तब धना फिर बोल उठा, ओगर खान, ऐसी बातें ना करो जिन पर तुम अमल ना कर सको। तुम्हारे साथ मुट्ठी भर तुम्हारे हिफाजती दस्ते हैं जो मेरे लश्कर के सामने चंद लम्हे भी ना निकाल सकेंगे। ऐन उसी लम्हे ओगर खान ने बारी बारी अपने दाएं बाएं देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। साथ ही उसने पहले से ज्यादा बुलंद और पुरजोश आवाज में शिवाजी के सालार धना को मुखातिब किया, धना, मुझ पर हमलावर होने से पहले जरा अपने दाएं बाएं निगाह तो दौड़ाओ। धना और उसके साथियों ने परेशानी के आलम में जब अपने दाएं बाएं देखा तो दंग रह गए, इसलिए कि दाएं बाएं से कुछ लश्कर धूल उड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए धना परदेश के बेमहर रास्तों पर रुसवाइयों सा उदास, बख्त के तपते रन की धरती पर निराश तन्हाइयों के सायों सा अफसुर्दा, जीवन खुशियों के सरमदी धुन में आदर्श के भस्मशुदा अंबोह से भी ज्यादा मलूल व मगमूम होकर रह गया था। उस मौके पर पुरजोश अंदाज में ओगर खान ने फिर धना को मुखातिब किया, जरा दाएं बाएं से धूल उड़ाते मेरे लश्करियों की तरफ गौर से देखो। मुझे तुम्हारे साथ टकराव में हिस्सा लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। दाएं बाएं से आने वाले मेरे लश्करी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पीस कर रख देंगे। शिवाजी के सालार धना ने जब यह सूरत हाल देखी तो उसने अपने लश्कर में पसपाई के बगल बजवा दिए, साथ ही अपने लश्कर को समेटता हुआ भाग खड़ा हुआ। लेकिन अब भागना इतना आसान भी नहीं था। दाएं बाएं से आने वाले लश्करी करीब आ चुके थे, फिर वो आंधी और तूफान की तरह दोनों समतों से धना के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। ऐन उसी लम्हे ओगर खान अपने हिफाजती दस्तों के साथ सहरा से उठने वाले लू भरे बगोलों की तरह हरकत में आया और वो भी मरहटों पर हमलावर हो गया था। इस तरह लम्हों के अंदर मरहटों के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। तहम धना अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर और अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। मरहटों के शिकस्त उठाकर भागने पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी पुरसकून अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उस मौके पर ओगर खान को मुखातिब करते हुए शीतल कुछ कहना ही चाहती थी कि एक तरफ से रनमस्त खान अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया था। उसे देखते हुए दुर्गावती और शीतल दोनों के चेहरों पर हैरत और इस्तेजाब था। रनमस्त खान करीब आया और शीतल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बहन, आप मुझे देखकर परेशान हो रही होंगी कि मैं कहां से नमूदार हो गया। मेरे जाने के बाद यकीनन आपने भाई से यह भी पूछा होगा कि भाई ने अपने हिस्से के लश्कर में से कुछ दस्ते क्यों मेरे साथ रवाना कर दिए और ये कि हम दोनों भाइयों ने पूना तक इकट्ठे सफर क्यों ना किया। मेरी बहन, क्या मैंने सच कहा है? क्या ऐसे सवाल आपने भाई से नहीं पूछे? अगर नहीं पूछे तो कम से कम आपके जहन में तो ऐसे सवाल उठे होंगे। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब शीतल मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाई, ये सारे सवाल मेरे जहन में यकीनन उठे। मैंने ये सवाल इनसे पूछे भी, लेकिन ये मुझे टाल गए। रनमस्त खान फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, शीतल मेरी बहन, दरअसल आगरा से रवानगी के थोड़ी ही देर बाद हमारे मुखबिरों ने इतला कर दी थी कि मरहटे आप, खाला और भाई की राह रोकने की कोशिश करेंगे। हमने उन्हें ऐसा करने का मौका फराहम किया। मैं लश्कर के बड़े हिस्से को लेकर अलहदा हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही साथ सफर कर रहा था। लश्कर को दो हिस्सों में मैंने तकसीम करके आपकी निगाहों से ओझल दाएं बाएं फैला दिया था और हमें यह भी बताया गया था कि किस जगह अंदाजन मरहटे राह रोकने की कोशिश करेंगे। ये जगह वही है, लिहाजा यहाँ आकर मैं मोहतात हो गया और आप लोगों के मजीद करीब आ गया था। और हमारी ये एहतियात बरतने के नतीजे में मेरी बहन, आपने देखा मरहटे कैसे दुम दबाकर भाग गए। उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बल्कि अपने लश्कर की अक्सरियत को भी उन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया। इस तरह फायदा हासिल करने की बजाय हमसे टकराते हुए मरहटों को खासा नुकसान ही उठाना पड़ा। रनमस्त खान के खामोश होने पर शीतल थोड़ी देर तक तेज निगाहों से ओगर खान की तरफ देखती रही। ओगर खान उसकी निगाहों की ताब नहीं ला रहा था, लिहाजा मुस्कुराते हुए रनमस्त खान की तरफ देख रहा था। उसके इस अंदाज को भी शीतल ने पसंद किया था। मुस्कुराती हुई मजीद करीब हुई। घोड़े पर बैठे ही बैठे उसने हाथ आगे बढ़ाकर ओगर खान का बाजू पकड़ा और हल्के से झंझोड़ते हुए कहने लगी, आपने ये सारी तफसील मुझे और माता को क्यों नहीं बताई? शीतल के इस तरह सवाल करने पर दुर्गावती और रनमस्त खान दोनों मुस्कुरा रहे थे। ओगर खान के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर शीतल की तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो शीतल, ये एहतियात मैंने और रनमस्त खान ने सलाह व मशवरा करने के बाद तरतीब दी थी। इस तरह हम दोनों अपने साथियों के अलावा तुम दोनों माँ बेटी की सलामती भी चाहते थे। रास्ते में सारी सूरत हाल से मैंने तुम लोगों को इसलिए आगाह न किया कि तुम दोनों माँ बेटी खामखा में परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार होगी। अब जिस खतरे के लिए हमने ये सब कुछ किया था वो खतरा टल चुका है। खुदावंद ने चाहा तो अब पूना तक मरहटों का कोई लश्कर हमारी राह रोकने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो फिर किसी लश्कर को जिंदा सलामत जाना नसीब ना होगा। ओगर खान के उन अल्फाज पर दुर्गावती और शीतल दोनों बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। फिर शीतल ने रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, भाई, अब तो आप दोनों भाई पूरे लश्कर के साथ हमारे साथ पूना तक जाएंगे। इस मौके पर मैं आप दोनों से यह भी कहूंगी कि चंद रोज पूना में हमारे साथ कयाम करें, इसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाइएगा।
रनमस्त ने शीतल के सवाल का कोई जवाब ना दिया, ताहम वो बड़े गौर से ओगर खान की तरफ देखने लगा था। रनमस्त खान की आंखों के ताक़ुब में शीतल भी ओगर खान की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि ओगर खान कहने लगा, शीतल, तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को पुनः पहुंचाकर हम वहां कयाम नहीं करेंगे, इसलिए कि मुझे और रनमस्त खान दोनों को वक्त जाया किए बगैर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और शायद तुम जानती हो कि मीर मोहतरम ने आज तक हम दोनों भाइयों को जो भी हुक्म दिया है उसे बजा लाने में हमने कभी ताखीर से काम नहीं लिया। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान ने अपने मुत्तहिदा लश्कर को कूच का हुक्म दिया और उसका ये इशारा पाते ही लश्कर ने फिर आगे बढ़ते हुए पूना का रुख किया था। पूना शहर से लगभग 1 मील के फासले पर राजा जय सिंह अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अपनी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल के इस्तकबाल और स्वागत के लिए मौजूद था। अपने बाप को देखते ही शीतल अपने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ भागी और जय सिंह ने उसे गले लगाकर प्यार किया था। इतनी देर तक दुर्गावती, रनमस्त खान और ओगर खान भी अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए थे। ओगर खान और रनमस्त खान से भी बारी बारी जय सिंह बगलगीर होकर मिला। उस मौके पर ओगर खान ने जय सिंह को मुखातिब किया, शायद आपको पहले से इतला हो चुकी होगी कि रनमस्त खान को उसके हिस्से के लश्कर के साथ दलेर खान की तरफ जाना है और मैंने आजम शाह का रुख करना है। पूना तक आने का मकसद खाला और शीतल को आप तक पहुंचाना था। अब हम आपसे इजाजत लेंगे और अपनी अपनी मंजिल का रुख करेंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल परेशान हो गई थी। चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानियां और हैरानियां भी रक्स कर गई थी। अपनी बेटी की हालत देखते हुए जय सिंह किसी कदर परेशान हो गया था। उस मौके पर दुर्गावती आगे बढ़ी, जय सिंह के कान के करीब मुंह ले गई। थोड़ी देर तक उसके साथ खुसर फुसर करती रही, जिसे सुनकर जय सिंह मुस्कुराता रहा। फिर जब दुर्गावती पीछे हटी तो जय सिंह ने अपने दोनों बाजू फैलाए और ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, पहले मेरे करीब आओ और मेरी बात सुनो। ओगर खान आगे बढ़ा। जय सिंह ने उसे अपने साथ लिपटा लिया, फिर अपना मुंह उसके कान के करीब ले गया और मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहने लगा, ओगर खान, तुम जैसे नौजवान बहुत कम माँ बाप को नसीब होते हैं। शीतल की माँ मेरे कान में सब कुछ बता चुकी है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि शीतल तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। देखो बेटे, मैं जानता हूँ तुम और रनमस्त खान यहाँ रुकोगे नहीं। रवानगी से पहले मैं तुम्हारे जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि आज से शीतल मेरे पास तुम्हारी अमानत है। बेटे, जब भी तुम उससे शादी करना चाहोगे हम उसके लिए तैयार होंगे। यहाँ तक कहने के बाद जय सिंह ने रनमस्त खान की तरफ देखा, फिर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओगर खान, जो कुछ मैंने तुमको कहा है वो रनमस्त को भी बता देना। इस पर रनमस्त करीब हुआ और कहने लगा, खुदा झूठ ना बुलवाए, जो कुछ आपने कहा है मेरा दिल कहता है कि मैं जान गया हूँ। यकीनन आपने यही कहा होगा कि आप भाई और शीतल के रिश्ते को मंजूर करते हैं। जय सिंह ने हल्की सी चपत रनमस्त के गाल पर लगाई, कहने लगा, रनमस्त, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। आज से शीतल मेरे पास ओगर खान की अमानत है। फिर जय सिंह ने हाथ के इशारे से शीतल को बुलाया। शीतल बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ी। शीतल को जय सिंह ने अपने बाजू में लिया। अब उसके दाएं बाजू के हल्के में ओगर था और उसके बाएं बाजू के हल्के में शीतल थी। फिर उन दोनों को मुखातिब करते हुए जय सिंह कहने लगा, मेरे बच्चों, आज से तुम दोनों एक दूसरे के हो। शीतल, मैंने ओगर खान से जो कुछ कहना था वो कह चुका। तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी माता ने मुझे बता दिया है कि तुम ओगर खान को पसंद करती हो। लिहाजा मेरी बच्ची, आज से ओगर खान तुम्हारी मंजिल है और मेरे पास तुम ओगर खान की अमानत हो। ये जब चाहेगा तुम्हें मेरे पास से ले जाएगा। जय सिंह के उन अल्फाज पर शीतल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। शर्मो हया के बायस गो उसकी गर्दन झुक गई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। ओगर खान अलहदा हुआ, कहने लगा, हम दोनों को इजाजत दे, हम रुखसत होंगे। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल चौंकने के अंदाज में फिर उसकी तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि जय सिंह फिर बोल उठा, बेटे, यहाँ से रुखसत होने से पहले मैं तुम दोनों को अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फराहम करता हूँ और तुम्हें ऐसा करने की इजाजत है। फिर जय सिंह ने शीतल की पीठ थपथपाई और कहने लगा, मेरी बेटी, अब तुम खुद ओगर खान को रुखसत करो, इसलिए कि अब ओगर खान ही तुम्हारी मंजिल और तुम्हारी जिंदगी का साथी बनने वाला है। इतनी देर तक ओगर खान और रनमस्त खान दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो चुके थे। शीतल आगे बढ़ी और ओगर खान के करीब जाकर धीमे लहजे और मुस्कुराती आवाज में कहने लगी, मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार किया करूंगी। उसके साथ ही वो मुड़कर अपने बाप के पास आन खड़ी हुई थी, जबकि ओगर खान और रनमस्त खान अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गए थे। कुछ मंजिलें उन्होंने इकट्ठे तय की। उसके बाद दोनों भाई अपने अपने लश्करियों को लेकर अलहदा हुए। ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम खान की तरफ चला गया था, जो मारवाड़ के राजा के खिलाफ बरसरे पैकार था, जबकि रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ दलेर खान से जा मिलने के लिए बीजापुर की सरहदों का रुख कर रहा था। यह औरंगजेब आलमगीर के लिए इंतहाई कड़ा और मुश्किल दौर था। बैक वक्त उसके लिए जंग के कई महाज खुल चुके थे। गो इससे पहले वो बंगाल और बिहार के इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत और मुस्तहकम कर चुका था।
شمال مغرب کی طرف سے اٹھنے والی شورشوں کو بھی ختم کر کے وہاں بھی اس نے امن و امان قائم کر دیا تھا۔ سکھوں کو بھی اس نے زیر کر لیا تھا، لیکن اب دکن میں حالات ابتر تھے اور دکن میں اس وقت 3 بڑے بڑے محاذ تھے۔ ایک مارواڑ کا محاذ تھا۔ درگا داس مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ درگا داس سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے اکبر کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا ہوا تھا، اور اکبر کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا ایک بہترین سالار تہور خان بھی تھا، جو اکبر کے نائب کی حیثیت سے بھی کام کر رہا تھا۔ یہ تہور خان اورنگزیب عالمگیر کے اس بزرگ سالار کا داماد تھا جسے اورنگزیب عالمگیر نے میر جملہ کے ساتھ بنگال کے حالات درست کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ دوسرا محاذ میواڑ کے راجہ کا تھا۔ میواڑ کا راجہ راج سنگھ اکثر و بیشتر مارواڑ کے لشکریوں کی مدد کرتا رہا تھا، اور اب وہ کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو چکا تھا، اور وہاں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف اس نے چھاپا مار جنگ کی ابتدا کر رکھی تھی۔ اس کا مقابلہ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا اعظم خان کر رہا تھا۔ تیسرا بڑا محاذ بیجاپور کی سلطنت کا کھل گیا تھا۔ بیجاپور کے غیر ذمہ دار حکمران بھی مسلمان ہوتے ہوئے اورنگزیب کے علاقوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، اور اندر ہی اندر ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف مرہٹوں کی طرفداری بھی کر رہے تھے۔ لہٰذا بیجاپور والوں سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب نے دلیر خان کو بھیجا تھا، اور دلیر خان کی مدد کے لیے اب رن مست پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف میواڑ کے راجہ راج سنگھ کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اوغر خان اعظم خان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چوتھا بڑا محاذ مرہٹوں کا تھا۔ اسے ایک محاذ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مرہٹوں کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مرہٹوں کے پیشوا شیواجی نے اپنے لشکر کو ان گنت حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کے کماندار اپنے سالار مقرر کیے تھے، اور ان سالاروں نے مختلف جگہوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ایک طرح سے ٹڈی دل کی طرح لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان مرہٹوں کی راہ روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سالار اعتقاد خان کو بھیجا ہوا تھا۔ اعتقاد خان وہی تھا جو اس سے پہلے دلیر کے ساتھ بنگال کی مہموں میں حصہ لیتا رہا تھا۔ اب اعتقاد خان کے ذمہ صرف یہ کام تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے اور مرہٹوں کو آگے نہ بڑھنے دے، صرف ان پر نگاہ رکھے، انہیں لوٹ مار سے روکنے کی کوشش کرے تاکہ وہ جارحیت اختیار نہ کریں۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر چاہتا تھا کہ جب اس کا بیٹا اعظم خان اوغر خان کے ساتھ مل کر میواڑ کے راجہ راج سنگھ کو اپنے سامنے زیر کر لے گا تو ہو سکتا ہے اتنی دیر تک مارواڑ کی مہم سے اس کا بڑا بیٹا اکبر اور سالار تہور خان بھی فارغ ہو جائیں، اور پھر ساری قوتوں کو یکجا کر کے مرہٹوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔